Hello sa tanan, maayong adlaw. So ako ning gibuhat para sa akong mga kaigsuonan nga makaingon nga gamay ra jud kaayo sila og kita unsaon pag-budget. So mag-start ta aning 500 pesos nga example. So unsaon pagbahin ang 500 nga for example kita nimo sa usa ka adlaw. So atong bahinon inani 10% sa tithes. So when you say tithes, imuhang ihatag para sa Ginoo. So 10% sa 500 is 50. Nya 65% ana adto sa imuhang expenses like sa mga groceries, ug sa mga palitonon sa inyuhang balay, mga tambal, bugas, ug unsa pa nga gikinahanglan sa inyong balay. So 65% sa 500 is 325. Nya 15% ana para sa imong kaugalingon. Unsay ba't pasabutan ang para sa imong kaugalingon? Para sa imong peace of mind. Nga kanang wala kay huna-hunaon kung pananglitat, maabot ang panahon nga na mga emergency nga gastuhanan, mukalit lang nga ma-ospital imuhang anak kay nagkasakit. So kaning 15% mo na para sa imuhang gitawag og peace of mind. So later on atong hisgutan kung asa nini mo ibutang. Nya 10% ana para sa savings nimo. Sa ning savings? So imo ning tigumon or imo ning ilahi para kung pananglitan magbalaol kita no kinahanglan kitang mamalit og mga liso para ikalano. So diri ka magkuha ani nga 10% nimo nga gilahi na. So asa ni nato ibutang? Pwede ra gid ka magbuhat og envelope no, envelope butangan dayon nimo dito og kanang label nga kani tithes for God, ya kani for groceries, kani for peace of mind, kaning 10% for investment. So for example, arita diri ha balik ta 500 imong kita sa kaadlaw. So 50 pesos ana ilahi dayon butang sa envelope nga for God. 325 ang para sa imong expenses kanang groceries, bugas, mga tambal o unsa pay mga palitonon, gatas, diaper para sa imong anak. Nya 75 pesos ana ilahi pod dibo envelope para sa imong peace of mind kanang ana ka mokuha og pang check up sa imong anak kay nakalito ka sakit. Then ang 50 pesos ana savings ibutang pod nimo lahi nga envelope ana ka diha magkuha kung for example imuhang baul kinahanglan og lisong ay talanom ana ka diha magkuha. So una kung 500 imong income. So example ta kung ang imong income ay 400. No? So ato nang gi-auto compute no. 40 ana ang para sa Ginoo, 260 ang para sa imong groceries, bugas, mga palaliton sa balay, 60 pesos ang para sa peace of mind nimo envelope, ang 40 pesos para sa kanang envelope nga savings nga gitalaga kung ano sa kinahanglanon ka mo palit karon og abono. Okay. Na for example, arita sa 300 na income in a day. No? So 30 ana imo gidayong ilahi para sa Ginoo. So every time na may madawat nga kwarta, bisag pila isulat ninyo ibutang ninyo diri nakatali na diri ang atoang pila ang para sa tithes, pila ang para sa naka-budget na. So sa ganahan nga mangayo ani pwede ra gid ninyo ilisan ang kaning sa ganahan aning kopya, sa ganahan aning Excel file, just message me kay sendante. So thank you for watching.